Hey everybody, welcome back. We missed you guys. So those that you are joining for the first time, this is a rugby show that used to be quite busy before lockdown. And we are back because we have permission for rugby to start again. But before I go ahead, let me just speak to my co-host. I've seen him often, but I haven't seen him on screen in a very long time. Mr. Paarl, hoe gaan dit daar? Gaan goed, het voelt baie lekker om terug te wees en ek sien uit vir die antwoorde wat ons wat kry vandag en tyd dan baie mense sien uit daarvoor. Ja. Wat die nuus gaat wees, wat ons gaat kry vir die toekoms. En hoe sal dit kry deur die dame hier langs aan my? Hoe was lockdown vir jou? Sjoe, taaf, maar lekker. Het lekker om net binne die huis te wees. Okay. Maar so vir sekere mense sal dit nou nie lekker wees wat hulle 'n week verloor het en sulke goed. So hy is 'n bietjie taaf op sekere mense. Cool. Maar ek is gelukkig een wat nog 'n week kan. Quite, yeah. So of course we're going to have a conversation with the chairperson of the Paarl Rugby region, Ms. Vida Claasen, or Vida Claasen. So why she is here, we just thought that South African rugby has decided to, or given the green light for local rugby to start. And we just wanted to find out what are the plans for the Paarl Rugby region. What are the preparations? Dean and myself have received a lot of questions, a bit uncertainty, and we just wanted to get some clarity from the person in charge of everything. So, Ms. Claasen, hoe gaan dit? Goed, dankie met Isa. Kan ek klaar nie? Thank you for joining us tonight. As vir my 'n voorreg om eintlik vanaand hier te wees. Want ek dink, soos jy gesê het, baie mense vra en obviously is ons die enigste mense wat vir die antwoorde kan gee op hierdie tydstip. Yeah. So, Vida Claasen is of course the chairperson van die Paarl Rugby region. She was elected in 2019, so 2020 we don't count as a year for a term. So she was automatically re-elected for 2021 based on her performance for last year. So of course this is a live and we have Vida with us. So if you have any questions on Facebook, again, I can see them here and I can maybe just pose them to you, to Vida, if it is a question that she can answer. It is live, so we don't want to put a bit too much on the spot. Vida, sê gou vir ons, hoe was jou COVID? Hoe was 2020 vir jou? 2020 vir my was hectic. Ek was 3 keer in isolation gewees, want nie dat ek die virus gehad het nie, maar omdat ek in kontak was met mense wat, maar ek kan my nie eens voorstel hoe die mense wat het moes dit deurleef, want vir my was dit alreeds hectic van, dit is ingehok, jy mag met niemand kontak, because jy weet nie of jy miskien die virus opgetel het nie, maar ek glo aan everything is in God's plan. What will happen if it's meant to happen. Yeah. So, Vida, South Africa Rugby gave the green light. Club rugby, school rugby, finally. Of course, you as the chairperson of the Paarl Rugby region, seker 'n paar moeilike besluite moes gemaak het and plans and proposals. So SA Rugby has said we can start in April, I think, or is it May? April. In April, so They said 12 April. 12 April. So sê gou vir ons, what's the Paarl plan? What are the plans of the teams? How do the teams get back in action? When can they start practicing? And it's actually quite challenging. It was quite challenging for us to even start looking at how we're going to move forward, because looking at the COVID regulations, there's a lot of things that need to be in place before you can actually hit the fields. And the other thing is, as you know, a lot of our players is coming from underprivileged backgrounds. And like I'm always saying, we believe in the motto that says, a child in sport is a child out of court. En ons aim is net om ons jong mense op die stryd en narrow te probeer hou. En soos almal weet, sport is een ding wat dissiplinestellend kan is. Yes. En ons het koppe gekrap, vergaderings gehad, soms was die vergaderings ook afgekeur, omdat
daar was nooit genoeg spasie vir ons om te kan gesels nie. En virtually was dit ook nie altyd fyn om voort te gaan nie. Maar om 'n lang storie kort te maak, eerstens, volgens Sarfu, en dan obviously ons val onder westelike provinsie, en daar is mos nou obviously die COVID regulations wat verwag van ons om die COVID regulations toe te pas. En ons is almal verpligtend om 'n sertifikaat te kry, daar sekere dinge wat in plek gesit is, en dan moet ons wat ewe ons gedoen het, en dit moet gedoen wees deur 'n registered person wat vir ons die COVID fund van as gevolg van die compliance officers wat daar moet wees. Elke klub moet sy eie compliance officer hê. Elke klub moet sorg vir sy eie sanitizer. Elke klub moet sorg vir masks. Die signs moet opwees. En obviously jy moet 'n isolation kamer hê van die geval mag ook wees dat as 'n speler miskien kom by die hek en hy word gescreen en sy temperature se reg, moet hy dan 'n kamer gaan en die nodige moet toegepas word. So dis al die dinge waarna ons moet gekyk het en wat ons op die ou en van die dag reg gekry het. Van ons is feitelik almal van ons het sertifikate op hierdie oomblik, behalwe Paarl. Ongelukkige tyd van Paarl Rugby Club. En die rede hoekom hulle nog nie gesertifiseer is omdat hulle tuisveld is boilouvelde en daar's geen heining nie, so obviously val daar klaar uit die pas uit. Maar dit is iets waaraan daar nog gewerk word nou deur WP om te kyk hoe ons hulle gaan akkommodeer. En dan is dit vir daai. As jy 'n sertifikaat het, soos Sarfoot gesê, is reg vir speel, ons is nog nie by speel nie. Onthou, daar's 3 fases waarna ons gaan. Die eerste fase is no contact practice. Right, that's phase 1. En ons is nou eerste daar. Soos ek weet, Rangers het volgende keer laaste week afvan, maar ek weet Gardens is al in die tweede fase al. Omdat ek het laas week begin eers oefen. Precies. Nou ons almal wat afhangend van wanneer ons 'n sertifikaat kry, dan kan jy eers begin met fase 1. Fase 1 is 4 weke lank. Na die 4 weke gaan ons oor in fase 2 en daar is nou wat die kontak, maar met sekere ander dinge tussenin wat verhoed moet raak, wat kan gebeur vir kontak oefening. Eers na daai fase, dan kan ons nou praat van klap rugby begin nou. Maar onthou daar's nog die friendlies ook wat moet plaasvind voordat ons ewen kom by die klub rugby. Van die friendlies is mos gewoonlik die proses waar ons prepare as clubs. En so ja, dis waar ons is volgens hy fases. Dus ek nou kom ek gaat dit lees so 3-4 maande vat. Ek sal voor die rugby begin. As ek nou so vat, as fase wat 4 weke net, die beide nog genoem. So dan sit ons nou eerste fase en dan die tweede fase sal ons seker nog 'n maand vat en dan sit ons nog die vriendelik so ek sal nog 4 maande dan voor gaan speel. Ons hoop uiteindelik daar op van soos ons uitgewerk het, beoog ons om te begin speel die 5de Junie. As April nou, April, Mei, June. Ja, hopelik kan ons die 5de Junie begin. Okay. Yes. So sê vir my, hoeveel clubs, hoeveel clubs is daar currently in die league in jou rugby in jou region? In my region, of in ons region, ek sê ons region, want ek het die region op my eie nie. In ons region het ons 9 clubs. Okay. Right? Maar die aantal clubs binne in Paarl self is 14. Okay. Okay. Right? Nou dit in die Super Leagues mos, né? Dan het ons vir 5 spanne wat in een is in 'n ander region, wat Elwens is. Hy is in die Northern region. Dan die ander 4 is in die Super League region, in die Super League van Westelike provinsie. Okay. Super League C, B en A. So hoe gaan die league, hoe gaan die seisoen dan wees? Is dit korter seisoen? Is it also home and away? Hoe is dit verskillend as ander seisoene? Unfortunately, is ons 'n abnormal situation.
vasgevang. En ons kan dit wegbeweeg nie. Ons moet ook in gedagte hou dat daar is nog 'n looming third wave wat niemand weet of hy gaan kom en God forbid it hits us. Maar jy kan dit uit die weg uitry nie van jy weet nie wat kan gebeur nie. En base op daai het ons het 'n vergadering geroep waar ons almal geïncluded. En as ek sê almal, is dit selfs die 5 klubs wat buitekant die streek ook speel. Want ons het nou al reeds 'n proposal wat ons reeds gesaan in actual fact vir Weselike provinsie getable het. Waarby ons sê dat ons wil graag hê dat die 5 spanne moet geïncorporate raak vir hierdie jaar. Omdat dat is geen manier hoe ons gewoonlik 2 rondes kan speel en dan 'n knockouts agterna nie. En ons moet ook die feit in die oog staar dat onkoste-wise, dat is inkomste wat geen klub nou gaan maak nie, want ons kan die spectators hê by die games nie. Even though die games gaan afkom, gaan dan die spectators mag wees nie. Want dat is nog steeds daar volgens die regulations. En dit is waar ons is. En ongelukkig het 1 klapie ingekoop by die gedagte nie, maar ons hoop hulle sal mind change as we go along. En ook gesê, as dit goed gekeer gaan word deur Weselike provinsie, om die ander uithaal uit die ander ligas uit. Okay. Want moet obviously verhoed word dat daar vacuums daar ook gekry het, problems vir die ander leagues kan create. So ons aim is om daai hierdie jaar te hê. En ek dink dit sal eintlik iets goed wees vir Paarl om weer net Paarl te speel. Maar almal geïncludeer is. Ek dink as 'n groot derby is elke dag. Presies. En dan hoe werk Wellington dan? Wellington is Wellington se region is al hulle dinge, hulle het al 2 jaar terug reeds so gemaak al dat sekere klubs meer fair travel soos Roses en Hillcrest. Hulle travel meer soos Saldanha toe, tensy ja tournament is. Ek dink hulle het ook net 'n klein region wat hulle onder mekaar speel. So iets. Ek dink hulle travel meer so fair. So die proposal van gister se meeting is all Paarl teams speel nou saam in een liga. Doesn't matter which league you play. Exactly. Nice. Want at some stage wil ons ook mos maar hê dat die community van op die einde van die dag het ons Paarl se community. Laat hulle ook weet dat is dinge wat onder ons self kan gebeur. Maar daai gaan 'n groot uitdaging wees vir die mense. Hulle gaan wel kyk hoe gaan die rugby speel. Nou hoe gaan die rugby uitgesaai word? Maak 'n voorbeeld, Roses en 'n Blues speel op 'n Saterdag teen mekaar. Chicago gaan ons die mekaar wees as hulle nie 'n game kan kyk nie. Jy noem nou dat en ek het in gedagte gehad. Miskien moet ons van julle gebruik maak. Want ons het die ander materials hoe ons dit sal kan uitsaai nie. En miskien 'n live ding, Ja, radiokas is ook 'n opsie, maar good idea. Mense wil dit sien. Good idea. En ek dink dan sal mense ook miskien meer waardering hê vir wat hulle kinders kan oplewer. So hoe was die gevoel met VP gister met hy proposal? Van hulle moet of course goedkeur, né? Die General Council gaan dit goedkeur, hy sal by die einde van die maand sal ons nou presies weet waar ons staan. So what is the rule now? Can teams start practicing now? What's the rule? They've already started. They've already started. That's why I'm saying for phase 1, I know that next week is the last week for Paarl Rangers. On phase 1, then they're moving to phase 2. I think Albions in Gardens are both or People's in Gardens, they are both already in phase 2 because they had their certificate issued earlier. Right? Because all of us had to get our acts together in order to be able to start practicing. Like Riverstones also is in phase 1 still. So ons praat 'n bietjie van die facilities. So Kopseer. Hoekom sê Vida so? Ek het nog nie gevra nie. Vida sê ek het so gehoop die vraag aan die op. Want baie kere dan sien mense dinge in verkeerde konteks as wat dit 'n reality is. Die reality is currently sit ons met 'n dilemma. Want daar is net 2 speelbare velde op die dag.
Wat het vir ons nog meer difficult gaan maak. Yes. Okay, vorder is ook daar, maar obviously, soos byvoorbeeld, hierdie week, van gister af, maar van hierdie week, kon niemand op die dal oefen nie. Atletiek. Van die atletiek moet afkom, en as voorbereiding is van die atletiek wat moet gebeur. En ek sê altyd, proper communication is always important. En Yes, was eintlik bad vir ons. Die ander week, met een van ons spanne, twee van ons spanne moes by die hekke omdraai, want as jy die dal ken, jy soos jy sien nie, die velde, as jy mos die stuk lyntjie. Nou, die was geallokeer vir ons om te oefen. Hij was normaal die homa voor die gemeenschap. Exactly. Soos dit 2 velde vir al van die 9 teams of die teams Die, wat goed ons gekeer. breek ons die 2 dae in 'n week wat jy kan oefen, so spanne kies waar hulle gaan oefen, because daar was different areas wat uitgewys was deur die munisipaliteit wat gebruik kan word vir oefeninge wat hulle nou vir ons tegemoet mee gekom het. Maar op die einde van die dag, toe peoples en Albions kom op die dal, toe staan die veld hulle moet oefen vol karre. En mense moes terugdraai. En ek dink, uit my oogpunt is dit baie bad. En mense sukkel reeds om in die game te kom wat oefening betref. En as klaar restrictions tot hulle oefeninge en dan moet hulle nog met sulke tamaletjies ook nog sit. Wat vir my uncallful was. En ek was bitter ontsteld rondom dit. Ek het gesien daar's op die Paarl region daar was veel video's van die veld en daar was 'n inspeksie het julle ek dink In Februarie as ek ja julle het die Paarl region like the executive committee inspection gehad met die munisipaliteit. Ja, ons het by ons gehad, die eerste keer was dit Yvette en Feigen. Van hulle is die mense wat ons op 'n daglikse basis met deel wat velde betref. En almal was actually shocked wat hulle kom om te sien die toestand waar in die velde was. En hy was in Februarie. Right? Die saddest part is, ons die droogte gehad, daar was vir ons gevra om in te sien dat hulle die velde vir ons kan opknap, dat ons die velde moet oorbenut en ons het volhou daarbey. En in die tussentyd, daar sien jy die lyntjie sokke ouens oefen daar, maar die mense vir wie die velde geallokeer is, word geweerhou om dit te gebruik. En daai was ook vir ons 'n tough storie om in te deel met die munisipaliteit. Wel, dat vir hulle kom met, dinge sal regkom en dat hulle die velde vir ons op standaard sal kry. Maar ek sê vir jou, toe kom COVID. So ek het 'n kort seisoen gehad in 2019, as jy kan onthou. After the drought, where there's Ja, a die short velde was season. misschien beschikbaar geweest. Het was Ja. speelbaar Okay. in Dis 2020. 2019. 2019. 2019. Okay. En Toen was er dus niet voor een straat in die daal, ik zie wat beschikbaar. exactly, en ons het Hoe 'n lang kort veld was seisoen gehad. dus uit elkaar. Kort seisoen gehad en toe het die seisoen klaar gemaak en ons was toegewend en ons het wel gesê okay, nou dit is tyd om die velde vir ons weer op standaard te kry voor 2020 se seisoen gaan begin. Maar toe kom COVID mos nou en obviously van COVID af tot op Februarie. Ek ben 16 months down the line. We come and we stand to see what is happening on our fields. En ek dink dit is die responsibility van die munisipaliteit om daai fasiliteite vir ons as 'n gemeenskap en as taxpayers van Paarl op standaard te hou. En moenie vergeet ons kan nie die velde van nie. Daar's 'n koste aan verbonde. Nou ek glo self as ek iets gaan koop, dan wil ek waarde hê vir my geld. En ons het ingesien en ingekoop en ingesien, maar al wat ek kan sê is ek was disappointed because at the end of the day, the only conclusion we could come to is that it's dealings in bad faith. Nou, hoe gaat, als het nou zo komt dat VP voorstel dat hulle at least 4 velden moet regelen om een go-ahead te geven dat te kan spelen, en hoe gaat hulle dan maken? En op die ogenblik is daar net 2 velden beschikbaar. So Wat ons gedoen het is, ons het wel vir hulle al klaar gesê, op hierdie oomblik, is daar net 2 velde. sorry maar hoeveel velde is rugby speelbaar op die dal? Net 2. Nee, in general as alles gesond is. As alles gesond moet wees, as dit 5, ons kan nie net sê 5 van hy Is een buite veld was vir lank op stilstand, maar hy was ook gebruik gewees Baie at some stage. Okay, So Right? it's actually 5 velden. It's actually 5.
wat kan gebruik word as dat die nodige aandag geniet wat het moet kry. Kijk, want het moet een secure, soos wij daar genoem het, het moet een secure surroundings wees. Yes. As het nou soos boy low wat jy nou met, dan gaat enige generaap en sama daar inloop in. En dan gaat die COVID regulations voor nou, verstaan? Yeah. Okay, so what's the plan with the fields? Well, what is the agreement? Ik weet niet of ik het agreement kan noemen. Okay. Dat ik zie dat is understanding. Okay. Dat is velden heel mondelijk recht zal wees aan ons moet spelen. Maar ik kan mijn kop op een blok zetten, twee velden. Die velden gaan we eerst van die mensen oefenen op die velden. Zie je weer? Ik zeg, die velden gaan we nog eerst in een toestand komen van hulle nou al beginnen nou eerst te oefenen op die veld. Die velden gaan we nog meer vernieuwen raken, nou wat hulle oefenen op die veld. Nou sien jy nou daar wat jy nou praat in. Wat vir ons eintlik meer kwaad maak, is die feit dat, en ek gebruik die woord kwaad, want as ek aan dink raak ek kwaad. Ons het 'n paar jaar terug, toe die atletiek velden reggemaak word, was daar met ons agreement aangegaan dat, as ons afstand doen, van, ons het nou klaar hoofveld verloor. Want nou, voor die stadium was ons hoofveld. Ons het dit verloor, om vir atletiek te accommodate. Daar was compromises gemaakt van, ons sal toesien dat die ander velden rondom dit op standaard is, en daar sal meer sitplekke wees van mense. As jy nou moet gaan kyk, die stands wat daar staan. Ek sal het is so gevaarlik, want die pote is gebuig en daar moet mense opsit. En ek dink dit is net bloot in my opinie, dat daar niks gedink word van ons mense nie. Okay. En dan is daar, ek weet jy, daar is ook Drakenstein Municipality Sports Council. Julle weet mos, het was in tijdens, toen was daar mos nou 'n nuwe verkiesing gehou, toe het gevra vir die bekendstelling van die executive, obviously. Je post was gestuurd in die aanvraag voor ons was obviously dat voor bekendstelling. Onthou, die council is also in line with what as local government, provincial government, wat het komt van national government, dat het maakt uit van die, hoe kan ik zeggen, wat is deel van een sport. Okay, and sport fraternity. yeah. Exactly, in sport fraternity. Yeah. According to government. As daar moest die body wat daar moet wees. So daar is 'n sports council. Executive was geelek geweest verlede maand. Dus dat bekendstelling het net aan die meier tot aangevra, ons wil graag die bekendstelling doen met die meier, die municipal council, manager, Dorisha van die kerk wat die council of sport is, en dan obviously Simon. In hulle kapasiteit van sport, en dan moes nou die meier van. Die sad part is, het was net vir ons gesê, praat met Dorisha. Ek meen, vir my is die is disrespecting us as a body. Al wat jy kan doen is kry die vergadering en elkeen stel sy saak en dan vat het af. Because obviously, daar moet erkenning gegee raak deur die municipaliteit dat okay, die recognition moet daar wees. Dat is nou ons nuwe leierskap op hierdie forum. So dis ook 'n ander. In zijn Forest Street is out of bounds, so wat is Forest Street? Forest Street bly in bounds. Okay. Right? Maar nou moet ons ook onthou, as ons die competitie speel, die competitie gaat man so afskop, né? Obviously, as ons vir Forest Street gewoonlik gebruik het vir main events. Because die knockouts gaat komen en knockouts, nou wil ons ook die velde oor binne doen. Dan is ons heeltemal met niks. En Parijsfield? Daar is die heining, ja, jy sien confused. Gewoonlik as jy kan af van die trein vooraf kom en sma jy nie pad kan jy oor wie. So nie maar jy gaan dit kan Parijsfield is op die oomblik vir ons toegestaan vir oefening. Okay. So currently is the Dal used for training in Parijsveld for training. In Parijsveld for training. Okay, maar hoe wiki set up like kies 'n team ek of van Vida van jy moes gesê is net 2 dae. Ja, daar's 'n program wat opgestel word deur die secretary as 'n committee.
Okay, Right? perfect. In die sport in die rugby code is daar 'n kommissie wat daar bestaan en hulle is die mense wat allokeer Okay. watter velde kan Ja. gebruik word, obviously in samewerking met die munisipaliteit. Yeah. En dan watter daar, so daar is 'n roster wat moet na munisipaliteit toe gaan dat hulle ook bewus is. Die spanne speel. Okay. Maar as sê kyk as mense nou die Varsity Cup kyk, hoeveel mense van die Paarl speel in die Varsity Cup van die Paarl en met ons omstandighede wat ons het sonder rugbyvelde. As mens 'n eye-opener kan van ek dink as miskien is so 'n seun wat miskien laas jaar matriek gehad het wat nie rugby kan gespeel het en hy kon miskien die jaar miskien of laas jaar kan hy miskien goeie rugby gespeel het, maar wat hy kan nie omdat hy nie miskien 'n oefenveld gehad het of hy het nie iets gehad het, maar nou moet hy weer die jaar sit met dieselfde probleme as hy vir velde op, hy kan nie oefen waar hy wil nie. Wat actually bad is van die hele plek is voor rugbyvelde, want jy kan nie een gebruik nie. Presies. Okay. But now you can practice on the two. It's made available for you. We can't practice on the two. So were you practicing? Op die ander twee. No, not on the other two. Nie hulle oefen nie We're by die dal. supposed to practice here where the cars is. Where the Oh, cars so were standing. die ingang, As jy ja, ingaan daar, want ek ja, was in ja, die opwarming ja. self, hy's supposed to be for practicing. En dan is dit mos nou Parijsveld. Maar ek weet jy albei dit normally in die agterkant van die Maar- agterkant gaan oefen. At some stage it was Milton of die aan wat die motors daar gestaan het. En Rangers, ons het dit besluit, dan gaan oefen julle op by een van die velde wat ons wil hê moet rus. Verstaan jy? So, wat is die use? Ons maak sacrifices, maar dinge word nie reg uitgespeel van hulle kant af nie. Want ek ag het hulle plig om seker te maak om te gesê dit geen motors mag daar parkeer nie. En dit is die rede vir 1, 2 en 3. Want soos hulle vir ons guidelines uitstipuleer moet hulle vir enige ander sportscout dit kan uitstipuleer. Okay, Vida, ek hoop maar die velde word kwai uitgesort vandag. Miskien die winter gaat die water laat vinniger groei. Ja, is 'n bietjie sad, maar okay, there's nothing we can do about it tonight. En ons het soos ek byvoorbeeld persoonlik het so 'n groot visie vir hierdie jaar gehad, want ons wil begin het met die vroue dames rugby. Ons praat 'n bietjie van the vision. Onthou dit raak groot. Ja, ons praat 'n bietjie van chairperson of rugby league se vision. Wat is when you leave, when you give your cap over to the next person, how do you want to leave? The legacy I want to leave behind is the fact, remember for quite a couple of years now, we didn't have under 20 teams where other leagues have under 20 teams. Nice. We want to establish that Nice. under 20 teams. Because at this moment, all these years, we've used some of our youngsters to play the third team. Usually that's supposed to be the old ones who's busy going retiring, and that's supposed to be the third team. And the 20 team is what we really want for this region. The other thing is a women's team. And I wanted us to start for this year, especially with one regional women's team, so they can compete in the rugby with other regions. Yeah, correct. And then afterward try and feel how many clubs can start their own women team so that we can have the same competition amongst the women. Yeah. And I want to play with the ladies in Paarl. I know there's quite a lot of ladies who likes to play rugby, because I know of girls at Paulus High that likes rugby. New Orleans, there's a few New Orleans, there's a car in as well. Nice. So I think it's important, and our aim is also to start getting more involved in grooming from primary school upwards. So that remember all the kids can't play school rugby because you can only have one team with this amount of kids. But there's other kids, they might not be cutting the cloth as the others that is going to be in the team. Yeah. But then we can incorporate them in our juniors teams at club rugby. You understand? And because now for a few years our juniors went
time Sure. because only a few clubs have juniors that interested. But at the end of the day, it all starts with us as parents as well. Yeah. If we want our children to show their potential, because most of the boys love rugby. Yeah, of course. So why don't we allow them? And it would be nice, say if we get into a safe space or a healthy space of rugby, I would actually implore that the mummies and the daddies bring your kids. I believe in every family. We believe in I belongs to Riverstones, you belong to Albions. Let us groom our kids into that. Yeah. Yeah. Because we don't know where our kids' potential is and where they can end up. Because we can see, if I must talk about another code, I'm so super proud about the 2 basketball players who's going overseas. But I mean, why should we have our kids going to another country where they can become Springboks? But it's because we're keeping our kids away from that ourselves. 100%. 100%. Dus, ja, het is moeilijk. Het is moeilijk. Kijk, in sport is het altijd zo, dat gaat daar wat die, het gras is groener altijd aan de andere kant. Maar dat is wat de rugbyspeler zoekt. Hij zoekt groener weivelden. Van hij gaat hier, als hij niet speeltijd krijgt in de Spanje, hij gaat niet heel dag op die bank zitten. So hij gaat naar een ander Spanje toe gaan. En dat is hoe, ik denk dat is hoe Zuid-Afrikaanse spelers in Zuid-Afrika voelen. Hulle is goed genoeg, ja, gaan spelen. En hulle gaan maak die naam aan die andere kant. En ik denk, als bij Zuid-Afrikanen wat naam maken, hij kan competitie. Maar dat is ja, wat is als een lik, als een raak is, als een lik in Zuid-Afrika. Vida, if you had as chairperson, if you had a blank check for the Paarl Rugby League, what did you do with that blank check? Ik denk, sorry, voor Vida antwoord, ik denk dat ze een rugbyveld is. Jen is de man. Most definitely. Als ik een blank check moet eten. Niet voor rugby, ja. Niet voor rugby. Ja, niet voor die nieuwe carrière. Dat zul je maken met geld. Ik zou gaan zoeken van landen wat zo lee in niks betekenen. Wat behoort aan de municipaliteit. Als het betekent, ik moet van de voet met die blank check om mijn velden te krijgen. Ik zal ook al die velden overal geven. Ik zal, en het gaat een sacrifice wees, maar dat gaat een sacrifice wees met een positive long term moving forward. Al die velden optel, doen en dan weet ons, mensen kan klaar niet en zorg dat het gemaintained wordt in alle tijden. Die check moet net niet beginnen bouncing. Sally is een blank check. Dat is een blank check. Ja. Velden. Velden. Baie beslis. Oké. Wij dan niet die perfect geld voor nou zag of iets guidance maken. Voorin guidance maken. Nee, maar ik bedoel, hij zou die perfect geld nog hebben. Die meest perfectste. En wat van Central. Wat van die kraal? Wat van die kraal? Central, hè? Ja, hulle altyd. Ons het nou al so baie verloor en ek dink is by tyd raak aan sy munisipaliteit. You must step up. Sorry, vir soos wij nou praat, gaat de league begin, is tel Frans ook in die league kom so. Ja, Frans ook onthou Frans ook val onder Stellenbosch eintlik as jy ja. Munisipaliteit was Wineland. Maar obviously omdat ons by Wynland is, by Westelike provinsie Rugby Unie is hulle in 'n ander region. Van hulle tel ons nou wel as hulle sê wel hulle is die van Paarl. So ek vra dit kom ek maar net vra. The demarcations obviously be different. Okay, cool, Vida. Yeah, thanks. I mean, I just wanted to see if there are any questions for you. I won't put you on the spot here, but a lot of people are saying hello to my auntie Vida. But there's a question from Oliver Wayne Jacobs. Goeienaand. Ek hoor een is bewus van die fases. Hoe word dit beheer by die onderskeie clubs, want almal het mos nie gelyktydig begin nie. Ongelukkig, en dit is wat ons gaan moet probeer omwerk. En soos ek gesê het, jy moet jou eerste fase klaarmaak, jy moet jou tweede fase klaarmaak. Vir ons die belangrikste is dat ons moet kyk in die window waar ons almal gelyk kan begin friendly speel. En almal gaan gereed wees om by die datum wat ons in die oog het, wat 5de Junie is, dat almal kan begin rugby speel. Okay.
Okay. Al kos dit vir 'n span miskien oor 'n naweek om te oefen. Om te oefen. Dit laat hulle in die regtig in die kan ek sê in die fases kan bly. Want soos ek bedoel soos ek dink Vineyards as ek mooi kan nou Vineyards het laat begin of laat vorige week. Soos hulle is nou amper soos ek sê stapie terug hier maar hulle het nou soos laat begin. Maar wat soos Rangers wat nou al ver voor is, soos actually as Rangers nou heeltemal klaar dan is maak 'n voorbeeld dan begin nou Vineyards nou eers weer op fase 2. So hoe gebeur dit gaan die Rangers nou vir Vineyards verwag om daar te kom of wat is dit? Nee, hoe gaan jy trek al van die Daar is 'n trekker. Okay. Daar is 'n trekker. Okay. Die ongelukkigheid mag miskien wees dat som van ons gaan uitverloor waar ons nie fit genoeg gaan wees om te kan competeer. Want jou tydperk wat jy gaan hê om jou friendlies te speel, gaan dan vir jouself ingekort raak. Okay. Ja, so staan. Ja, it's complicated. It's complicated. En as dit so dat jy nee, is fyn, ek wil nog vra, moet jy geregistreerd by 'n klub wees om nou te oefen of kan enigiets maar net aangesluit by 'n klub nou? Registrasie was gedoen in Desember. So jy kan nie nou by 'n klub gaan speel soos Mense obviously omdat ons nog nie begin het nie, bestaan die moontlikheid dat jy kan nog gaan aansluit. As jy obviously kan almal nou nog gaan aansluit, want daar was nie rugby laas jaar. Ja. Die stories mos gewoonlik as jy nog geregistreer is by 'n ander klub, kan jy nie, maar daar was mos nog nie rugby laas jaar. Dis ook nog 'n vraag. Okay. Vida, thank you. Sal plesier meneer. Ek dink as baie mense weet nou, ek is clear, Dean, are you clear? Yes, 100%. So as die mense nou vra. Dis almal sal uitsien tot die 5de The June. 5th of June. Yeah, so 5 June is the date. Okay, but Let's keep our fingers crossed. yeah, 5 June, 5 fields. In our dreams. So, but good luck with Rubberstones for this year for you. Thank you. And good luck with your leadership for this year. For this year. For Thank the you. junior team and the female team. That will be super cool. I think maybe. Maar ik denk hij was mij als een droom komen voor mijn span. Yeah, and maybe, I mean, like Misschien touch touch by rugby. jou. No, it's fine. And maybe like touch rugby is also maybe something That we can look into. sevens. Yeah. I mean, because we don't have that here, and we've got En superstars. sevens het nou net begin groot raak in 2019. And we got so many superstars from sevens, so maybe that's also something on your care stock. Yes. But yeah, thank you for your time. I really enjoyed the conversation, and keep us updated. What's It's a pleasure. happening? You can call me at any time. Yeah, we can have on the 5th of June, we can have another interview to see back up. Are we kicking off? Yeah, guys, thanks for all that tuned in. Maybe I must just acknowledge the people that's saying hello to you. So Dean Baroni saying hello, Vida. Hi, Dean. And then Merle Frankfurt is saying hello, Vida. Hi, Mo. And, You're listening from out of Joburg, Pretoria. And Eugene Andres is saying you go girl. Byron Claasen is saying my aunt. From England. Yeah. Anele is saying hello, Vida. Desiree Johnson is saying congratulations and great stuff. Thank you, Desiree. Here's a Madam Chair from Lee Schools. Yeah, so I mean, everybody's saying hello to the chair. Hello to everyone, and thank you very much for tuning in and listening to us. And I hope that I have given you enough information to familiarize yourself. So if people want to ask questions, are you open, or do they have to? Is there a channel of information, like people want to know what's happening? We actually has got a Facebook page. Okay, cool. And What's the Facebook page name? Is that the Paarl region? Paarl region Okay. one. And obviously people can talk there and ask questions. And Yeah. Okay, cool. All right. Dean, anything else from you? Ja, ik zie het nog naar die 5de June. Yeah, me too. 5 June, 5 fields. And then, we just want to say a massive congratulations to Mario Williams. Of course, he's been elected on the VP board, which is something quite good. I think Yes. that's going to be a nice thing for Paarl. And then also just all the Paarl rugby players. I mean, this weekend we looked at some of the varsity cup teams, and I think there were over 15 kids 15 playing in from Shimlas to Tuks to, I mean, they are Hij kan van die boot pieken. just amazing. And then also just congratulations to the two basketball players. yes. I think that's massive for Paarl as well. I mean, that's like dream come true moment. So congratulations to the two of them.
Yeah, then anybody that has any questions, you can put the questions through to Vida through the Paarl Rugby League if you want any clarity for training and where to train and the requirements. But yeah, all of you that joined in, thank you so much. I'm super excited that the rugby has started, so now we can start interviewing people again. I'm sure Dean also can't wait to start interviewing people again. Yeah, from our side, thank you so much and goodbye. Thank you, bye.